مرحبا بكم في حصة جديدة من على الميدان المرة هذه مع الصحراء الجميلة من مدينة دوز اللي تتميز بكرم وجود أهلها. المرة هذه نرجع لدوز للمرة الثانية مع التظاهرة الكبيرة 21 كيلومتر بور ماتيو. التظاهرة الحلوة هذه معنا ماغي سي أم ماتيو هذايا الابن 16 سنة اللي توفى في قلب الصحراء. هذاك علاش ماغي وراجلها إريك قرروا باش يبنيوا بير سموها بوي دو ماتيو في قلب الصحراء باش يشربوا منهم أهل الصحراء الإبل اللي تتعدى من هنا ثم الرعاة. 21 كيلومتر بور ماتيو ماغي encore en Tunisie et à 12. Exactement, pour la deuxième édition et je trouve ça magnifique pour avoir encore un grand moment de partage. De toutes les façons vous êtes toujours les bienvenus ماغي. احنا باش نواكبوا هالتظاهرة الرياضية السياحية الثقافية مع أهل الجنوب مع أهل الكرم هنا في دوز تحديدا. مرحبا بكم في دوز في الدورة الثانية اللي كوريغ بور ماتيو. Marie, on est en plein désert, on est à 12 comme d'habitude, la deuxième session de courir pour Mathieu. Exactement, la deuxième édition, c'est, on va dire, magnifique pour moi et je pense que pour les Tunisiens, c'est un moment de partage. Donc c'est encore plus magnifique parce que le partage, je crois que c'est le plus important dans la vie, partager les bons moments, surtout les bons moments. Les bons moments avec les Français, notamment avec les confrères tunisiens. Exactement, et cette année, je pense qu'il va y avoir beaucoup de compétition entre les Tunisiens et les Français. Ils sont dans les starting blocks, je crois, des deux côtés. Voilà, donc je suis hyper contente de faire partager tout ça aux Français, faire découvrir la Tunisie et les Tunisiens. Si je reviens, c'est que voilà, je suis énormément attachée à la Tunisie et c'est un pays que je ne lâcherai jamais. Et si je peux apporter, on va dire, mon aide à édifier quelque chose de magnifique pour la Tunisie, ben, j'en serai hyper contente. Merci encore. Merci à toi. Allez, on prend la route. Allez.
Ça fait plaisir de voir tout ce monde qui sont venus spécialement pour le marathon. Super plaisir, hein. Super plaisir et on est encore plus nombreux que l'année dernière, donc super, super, super. En plus, il fait beau à 12. Même le soleil est avec nous. Oui. J'espère que demain aussi. C'est une très bonne occasion pour mémoriser la perte de Mathieu, qu'elle est encore dans nos cœurs. Exactement. Et puis bon, ils vont venir courir pour lui. Ils viennent pour la Tunisie, pour le Sud-Saharien, et découvrir le Sud-Saharien en même temps. Eric, encore une fois, notre champion, il est parmi nous. Encore une fois, il nous a fait l'honneur et la joie d'être parmi nous. Voilà, donc on est très très contents. Et c'est tout. Nous, on est super contents, quoi. Voilà. Ça nous fait énormément plaisir de vous voir encore parmi nous en Tunisie. Écoute, plaisir partagé. Comment il s'appelait l'ancien vainqueur, le vainqueur de l'année dernière? J'ai oublié. Le champion tunisien là. Je l'attends, je lui donne rendez-vous demain. C'est un défi. Ouais, c'est un défi, mais le défi il va être relevé parce que j'ai pu me reposer toute la journée aujourd'hui. Ah ok, donc vous êtes en forme. Je suis en forme. De toutes les façons, vous êtes toujours les bienvenus en Tunisie. Vous êtes maintenant un Tunisien parmi nous, hein? Je suis franco-tunisien. Un franco-tunisien. Et en plus, il fait beau, hein, le soleil, l'ambiance, l'atmosphère. Hein. Ah ouais, mais tu sais, je suis de Marseille, on dit que la capitale de Marseille c'est Tunis. Ouais. Donc voilà. Donc vous êtes chez vous. Encore bienvenue. Merci. Alors, bienvenue en Tunisie encore une fois. Maouzi, c'est la deuxième année que nous venons, c'est toujours avec grand plaisir. Ouais. L'année dernière, j'ai eu le plaisir d'amener comment elle s'appelle, ma kinésithérapeute, et donc à diffuser le message autour d'elle. J'ai rencontré un ami qui tous les matins je le croise, qui est un spécialiste du marathon, qui a entraîné un autre de ses amis, avec leurs épouses qui sont je ne sais pas où, qui doivent découvrir. Et voilà. Il y a donc 10 nouveaux participants aux 21 km pour Mathieu. Pour Mathieu. Et pour eux, vous êtes la première fois que vous étiez à la Tunisie? Oui, pas la première fois, la deuxième fois. On est déjà venu il y a 15 ans déjà. Voilà. Mais on pense revenir avec d'autres amis. Voilà. On va promouvoir un peu de partout. Voilà. Vous avez entraîné pour ce marathon? Un petit peu, mais un problème de tendinite, mais on va essayer de courir quand même pour le plaisir. Voilà. Encore bienvenue en Tunisie. Et pour vous, c'est pour la première fois que vous visitez la Tunisie? Oui, première fois que je viens en Tunisie. Et donc, première impression là? On a fait le Maroc il n'y a pas longtemps. La Tunisie, c'est très joli aussi. Oui, c'est très joli. Il fait chaud, hein? Oui, il fait chaud et il fait beau. Il fait beau, donc on va avoir une belle course demain pour Mathieu. Ouais. Voilà, donc on va faire les 21 km. Exactement. Et on s'est entraîné aussi pour ça. Et donc, voilà. Mes chères dames, il fait beau, vous êtes toujours les bienvenus en Tunisie. Merci beaucoup et on va essayer de faire les 10 km. 10 km À pied. à pied. C'est un scoop ça, parce que c'est pas prévu. Déjà pas mal 10 km. C'est très bien, Très bien. On va essayer donc de les C'est un faire. scoop. Voilà. On est partante. Vous êtes toujours les bienvenus. Comment vous avez trouvé les palmiers, la route, l'ambiance, l'atmosphère? Un peu long. Un peu lent. Un peu long. Poussiéreuse la route. Les travaux, les travaux ils avancent bien. Hein. Donc voilà, Toujours des chantiers, ça fait du travail. Ça fait du travail. De toutes les façons, vous êtes toujours les bienvenus. Hein. Merci. سي ضو استعدادات كبيره في استقبال الرياضيين اللي جاوا من فرنسا باش يشاركوا في الماراثون كما كل حدث رياضي وسياحي كبير تحضروا له معنا.
هو في حقيقة الأمر معناها لابد من الإشارة أن إن شاء الله الموسم السياحي بالنسبة ل 2018 كان قياسي وكان كما نقولوا اكسبسيونيل مقارنة مع 2017 و 2016. لاحظنا أن رجوع أول حاجة لازم ننوه به هي رجوع المارشي كلاسيك للجنوب اللي هما كما تعرف الناس الكل الفرنسيس الالمان الهولند المارشي العادي اللي مستانسين يجيو للدوز. في حقيقه الامر بالنسبه للمانيفيستاسيون هذوما ليفينمون كما الماراثون تاع ماتيو 21 كيلومتر بالماتيو هو نجم نقولوا انطلاقه نتاع الموسم الشتوي الجديد بالنسبه للدوز. كما تشوفوا الاستعدادات كانت حثيثه بالنسبه للنزل، وعلى مدى النهارين هذوما ثلاثة إن شاء الله نقوموا بكل ما هو يرضي الحريف نتاعنا، وإحنا بيصير معروفين في دوز وفي الجنوب بصفة عامة بالكرم ضيافتنا للزائر الأجنبي. حاجة أخرى لازم ننوه به هو الفترة هذه كيف زاد إحنا في الاستعداد لحلول المهرجانات بالنسبة لولاية البلي. إن شاء الله نقولوا مؤشرات طيبة إن شاء الله بالرجوع لرالي لماراثون كما هذه أون باس كما نقولوا من سياحة عبور إلى سياحة إقامة بالنسبة لدوز اللي نبحثوا عليها الناس كلها هنا في دوز، نبحثوا على سياحة إقامة لأن كيف دوز وولاية قبلي بصفة عامة تظهر ببرشا معناها ديكوان اللي نجم يشوفهم الحريف، ماهوش راهو تجي النزل بركة، ثم كما نقولوا قصر غيلان، ثم الحويضة رشاد، ثم برشا مزارات اللي نجم يجي يشوف الحريف، وهذا اللي قاعدين معناها احنا كمهنيين نخدموا عليه. وبهيك تنجم تخدم النزل، نجم تخدم اصحاب الصناعات، نجم تخدم ليكوات، نجم تخدم لي ستاسيون اللي هما الجمال وغيرها. دونك هو اون فات سي تاناتو بالنسبه للجهه. صباح النور عز الدين، شنو احوالك؟ والله فرحان ياسر انا كي نبدا خاصه في بلادنا العزيزه تونس، وخاصه في جنوب، وخاصه في الجريد، وخاصه في دوز. اليوم دوز تحتفل عاصمه نجم نقولوا التبادل، الذاكره والرياضه بالطبيعه. كما تقول انت كي تبدا حدث دولي كما هذايا يلزمنا نكون نبداو حاضرين هنا اليوم. عز الدين بن يعقوب، مرة أخرى نرجعوا لدوز الأرض الحلوة، أرض المريزيك، باش نجريوا مع لي كوغور الكل معناتها 21 كيلومتر بوغ ماتيو. حدث رياضي ثقافي سياحي كالعادة عز الدين، في كل موعد كبير كمن هكا يكون موجود. مش غريب على التوانسه، يلزمنا الكلنا اليوم نبداو دارير لا كورس دو ماتيو. التوانسه الكل كي نقول كلنا يعني كأنتم اعلاميين كرجال الثقافه الرياضه اهالي دوز التوانسه الكل، خاطر اللي صار في دوز مش عادي. ماتيو مالوريزومون كما تعرفوا صار له حادث بالكواد. اليوم امه شنو اسمها ماري وإيريك عملوا له ان تري بون فيستيفال، ان تري بيل كورس افيك بوكو دو فرونسي كي سون فنو يعني دو فرانس. اليوم احنا ما عندنا حتى مزيه، يلزمنا الكلنا نوقفوا للذاكره باش نوريو لو دوفوار دو ميموار. il a un sens, il a un vrai sens ici en Tunisie. وكيما تقول انت كورير انسامبل سي اوسي درس للتعايش، الفيفر انسامبل. وتونس قلبها كبير، التوانسه قلبنا كبير، وان شاء الله ماتيو ربي يرحمه واحنا باش نواصلوا. قلنا هنا عم نول داير وينو عادل بوهلال، وينو فركش على عادل من بكري، ومنصف الفلي وصلاح العلاني ونصر الدين نسيبي. ميسالش هم الكل في مهمه. نحيي نصر الدين اللي هو في البلغاريا مع الفريق القومي للملاكمه الفرنسيه. دونك احنا فبحيث اليوم جبت حتى معايا انزو وليدات محليهم باش يعملوا اليوم السباق بو ماتيو، ils vont courir tous les deux. دونك احنا سي ان دوفوار بالنسبه لنا احنا كي سانسكري دون لو دوفوار دو ميموار. وانت اللي جيت سبيسيالمون من باريس باش تحضر ليفينمون هذا؟ سبيسيالمون البارح برك موجود. لا يلزم، خاطر شوف ان سونس اليوم الرياضه هذه، وخاصه ليفينمون هذايا كورير بور ماتيو ا ان سونس انترناسيونال. nous dans notre devoir à nous Tunisiens d'être tous derrière le semi-marathon international de 12. Alhamdoulilah, on était là l'année dernière pour la première édition. On est là cette année. Et j'ai envie de dire à Eric et à Marie, on sera toujours là, toute la Tunisie,
sera derrière la course de Mathieu, parce que nous, c'est un sens de devoir de mémoire et surtout de vivre ensemble. Bonjour. Bonjour. Il fait beau aujourd'hui. Parfait, le temps idéal pour courir. C'est pour la première fois que vous étiez à la Tunisie? Oui, la première fois avec toutes mes copines qui sont derrière. Ah oui. Ils sont venus de la France. Ouais, on vient de quelle région? On vient de Nice des Alpes-Maritimes. Ah ok, enchanté. Donc vous allez participer au marathon 21 km pour Mathieu. C'est ça, et ça nous tient vraiment à cœur de soutenir cette association. Et voilà, donc on est toutes là exprès pour Mathieu. Comment vous avez trouvé le sud tunisien, l'atmosphère, l'ambiance? C'est fabuleux, il fait chaud, les gens sont sympathiques et c'est surtout très très beau. Donc on est vraiment ravis d'être parmi vous, un accueil formidable et une association qui est vraiment chouette. Donc merci à tout le monde, merci de nous avoir accueillis dans votre pays, d'être si chaleureux et puis on sera encore là l'an prochain. De toute façon, bon courage et bonne journée. Merci beaucoup. من موقع بير ماتيو اليوم الصباح باش انطلق الماراثون ما بين التوانسه والفرنسيس والمختلف الجنسيات اللي حاضرين هنا. احتفال كبير وترحاب ما بين الرياضيين اللي يجيوا يشاركوا في هالماراثون هذايا باش نواكبوا 21 كيلومتر بور ماتيو لحظه بلحظه من قلب الصحراء من دوز. Marie, 20 octobre, du puits de Mathieu, hommage à Mathieu aujourd'hui. Quand vous voyez tout ce monde qui sont venus de la France, de la Tunisie, de l'Algérie, de pas mal de pays, rien que pour rendre hommage à Mathieu. C'est magnifique. C'est quand je vois toutes ces personnes et puis je vois que tout le monde se mélange. Je trouve que on ne peut pas mieux représenter mon fils parce que c'est quelqu'un de, on va dire, de généreux et je pense que voilà, on voit l'amitié, la générosité, tout se mélange et voilà, je trouve ça gigantesque. Ouais. Et en plus, il fait beau aujourd'hui, hein, c'est le soleil, le sable, l'ambiance, l'atmosphère, les bonnes conditions. Voilà, il va faire très chaud. Ouais. Et ils vont avoir très chaud parce que je pense qu'il y a de la compétition dans l'air. Là, tout le monde s'échauffe et là, il va y avoir de la friction français-tunisienne. Donc voilà, tout le monde est dans les starting blocks. Et ça fait chaud au cœur aussi. Voilà, à tout le monde à fond, au taquet. Bonjour. Bonjour. Donc vous faites des échauffements là. C'est pour étirer un petit peu les muscles, les chauffer. Voilà, ça fait du bien. Et vous êtes venu spécialement pour cet événement? C'est ça. Moi je fais partie de la caserne de la personne qui organise l'événement. Eric. Exactement. Ouais. Donc voilà, c'était un projet qui m'a touché et donc j'ai voulu participer. Voilà. C'est pour la première fois que vous étiez la Tunisie. Hein? C'est ça. L'objectif c'est de montrer un peu que la France elle est présente un peu dans ces événements et que ça touche quoi. عازدين العلامات الزوز كالعاده موجودين فرنسا وتونس ومحبه كبيره هذه فرتينيتي ما بين التوانسه والفرنسيس. معنا حتى يعني احنا التوانسه دي مش غريب علينا التبادل بين فرنسا وتونس في كل الميادين والحمد لله، في ميدان الثقافه، في ميدان السياحه، وخاصه اليوم السياحه الرياضيه في برشا ميادين. واليوم نجم نقولوا الذاكره يعني السباق نتاع ماتيو حبينا اليوم برشا. كما شفت انديه جاوا من بيخيار، من باجه، من عين دراهم، من جربه،
جربه، من زرزيس، من منزرت، من حمامات، برشا يعني التوانسه اليوم باش نوريوك الصوره الممتازه اللي باش تخرج من دوز اليوم. البير ماتيو هو يعني التعايش وخاصه الذاكره. الكلنا داغيير ماتيو، وجبت معايا حتى لا غولافي تاسيوري. وكما تعرف ديما فهمتني ولا مع الفرنسيس الامور ديما تتعدى بالكدا، الحق يحبونا ونحبوهم، مش غريب علينا النجاح هذايا. وديما نقول الماتيو لامه شو اسمها ماغي وخاصه ايريك، ديما نقعدوا معاكم، وخاصه الرياضه تجمعنا، الرياضه تقربنا، وخاصه في الفرصه هذه ما عندنا حتى مزيه احنا توانسه باش نبداو الكل وراء السباق هذايا، وراء التظاهرات هذه الدوليه اللي نوعا ما تشرف حتى تونس كي تشوف يعني اوماج pour ce Mathieu. Ça s'inscrit, كما يقول فرانسيس, dans le devoir de mémoire. Et nous, toute la Tunisie, de rendre honneur ici. Et معنا حتى اليوم Mathilde avec son petit drapeau tunisien et le drapeau français. Voilà. اليوم ما جيتش وحدك، جيت معك نسيبك اللي هو مش يجري اليوم. العائله الكل، العائله الرياضيه، العائله نجم نقولوا في القطاع السياحه والرياضه، والعائله تكون نسيبي منظر خليل اللي هو يعني عداه كبير ياسر، وقعد له بنادي قاعد ينشط ياسر في الجنوب. اليوم يمثل النادي نتاع العدائين من جزيره الاحلام جربه. مرحبا بك صديقي. عايشك خير بك. تجي من جربه؟ من جربه من جربه. هذه بلية عز الدين بلانا بلية قديمه بالجري وبالرياضه وبكذا، زرعها فينا من قبل فهمتني. قعدنا مواظبين، قعدنا على كل السنه هذيك، عملنا جروب ما شاء الله في جربه زاد قاعد ينشط قاعد يتحرك، وقسمنا بعضنا. الناس جات تجري هنا في الجنوب، ناس مشات لصفاقس، وناس مشات لتونس وين رانا نجربه، والحمد لله. كل ما فما تظاهره هكا رياضيه مزيانه لو تشاركوا فيها معناتها. اوي حقوا معناتها البريزونس نتاعكم. البريزونس نتاعنا، وكما قلت لك هذا شيء زرعوا فينا الصحيب هذايا فهمتني ولا من لي زاني 80 من 90 فهمتني ولا الترياتلون جرزيس جريات جربه ما تتعدش الصحراء، تبلينا وقعدنا فك البليه وكاو. وبليه مزيانه، بليه حلوه ما فماش وي عزيز. نسيبي منظر قال زرعها فينا سي فري، خاطر جيتي لو بيونيي، مي مانيش وحدي. حبيت اليوم جوران اوماج ان جراند سيرفيتور دو سبور تونيزيان، خويا وصديقي منصف الفلي، اللي هو اللي كان الاول اللي عمل الماراثون الكومار. منصف الفلي سي ان جراند مسيو دو سبور تونيزيان، وخاصه الماراثون. الى ايتي ا لوريجين دي جوغر دو تونس. نجم نقول لك 99%، ونقولها بكل يعني حق وبكل تواضع، 99% اليوم اللي يجريوا في تونس سي غراس منصف الفلي كي لو بيونيي. ان توكا نحييه اليوم، عام الاول كان معنا، وان شاء الله العام الجاي معنا منصف الفلي. Donc c'est des photos de souvenirs. Bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, c'est photos souvenirs avec les amis devant le puits de Mathieu. Oui, c'est symbolique. Et puis juste avant la course, avant l'échauffement. Donc voilà. Il fait beau aujourd'hui. Magnifique. Je pense qu'on va souffrir. C'est un temps en principe idéal pour la course, non? Idéal, c'est pas le mot que j'emploierais. Parce qu'il fait chaud, il faut beaucoup d'eau. Hein. Il fait chaud, bon, il y a des ravitaillements relativement souvent, tous les 3 km je pense. Ouais. Donc ça va beaucoup améliorer la course pour les runners. Mais le soleil est là, ça va. Il va falloir être prudent, pas trop partir en sur-régime et puis prendre son temps pour ceux qui n'ont pas l'habitude de courir. Quoi. Merci, bonne chance. Shukran, frère. Merci. Tout d'abord, bienvenue en Tunisie. Merci, pour ma part, c'est la deuxième fois. J'étais là l'année dernière, je suis venu tout seul. Cette année, j'ai mené ma fille, Clara, qui était la copine de Mathieu, la bonne copine de Mathieu. Voilà, le même âge. Voilà, et l'année prochaine, on viendra en famille avec ma femme et mes 2 autres filles. Voilà, donc vous pouvez compter sur nous. Merci, bonjour. Bonjour. Donc, à peu près, vous avez 17 ans. Alors, j'ai eu 19 ans. 19 ans maintenant. Oui. Vous étiez l'ami de Mathieu. Voilà, c'est ça. J'étais une très bonne amie à Mathieu et donc ça me fait plaisir aujourd'hui de courir pour pouvoir lui rendre hommage. Ça fait vraiment plaisir d'être ici pour rendre hommage à Mathieu, avec sa famille, avec ses amis, avec tous ces sportifs tunisiens et français. Voilà, c'est ça. Donc merci aux Tunisiens. Vive la Tunisie. Vive la France et vive la Tunisie. لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت ويحيا الوطن إذا الشعب يوما أراد الحياة
فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد للليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر حماة الحمى يا حماة الحمى هلموا هلموا لمجد الزمن لقد صرخت في عروقنا الدماء نموت نموت ويحيا الوطن. En hommage à nos amis français, bien évidemment, on va chanter la Marseillaise. Allez. France de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous. Ces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos campagnes, aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, qu'un sang impur, à preuve de nos sillons. Bravo! عايش بين تونس وفرنسا واليوم هو يوم الأخوية والمحبة والعز والهماج هدايا الذاكرة التونسية المسؤولة هدايا الله يرحمه. Donc la Marseillaise et l'hymne national tunisien. Oui. C'était génial de pouvoir chanter justement et l'hymne national tunisien et l'hymne français. Voilà, c'est un beau regroupement. Pour Mathieu, ouais. On est très émus. C'est une belle image entre les Tunisiens et les Français, la fraternité, l'amitié justement. L'amitié franco-tunisienne, c'est super important de rapprocher les pays, que la communication passe. Voilà. Grâce au sport. Ouais. Pour une bonne cause. Grâce au sport et grâce aux parents de Mathieu, à l'association, c'est formidable. بونجور صباح النور. صباح النور زي معز. توفيق ديما حاضر في التظاهرات الكبيره، انت صديق الرياضيين وصديق معناتها كل ما يجي واحد للصحراء الا ويتعدى لازم توفيق، مو هكا؟ والله اليوم فرحانين اللي الدوره الثانيه لماتيو وتعتبر انطلاقه ان شاء الله للسياحه الصحراويه. التظاهرات هذه الرياضيه سواء كان ماراثون ولا رياضيات ميكانيكيه هي اللي باش تعطي دعايه وتعطي ببليستي كبيره للسياحه. ثم اللي يطمن اكثر اللي هي التظاهرات هذه متعدده. اسبوعين التالي تعدى الماراثون تاع 100 كيلومتر دي ديزير في الدوره 18. نتمنى الماتيو يوصل للدوره 18 ويكبر. عندنا تظاهرات كبيره تو كما نشوفوا الدوره معناها السياحه جات على مستوى الجنسيات المتعدده من اوروبا فرنسيه كما الدوره هذه 100 كيلومتر اللي هم دوره ايطاليه. تري بيانتو عندنا رالي شوت ترانسفينكس رجع من جديد بعد 5 سنوات. ان شاء الله هذه كل تعمل دعايه وتكون رافد جديد للسياحه. وتحيه السياحه الصحراويه توفيق. والله السياحه الصحراويه عادت احياء بتضافر برشا جهود بتضحيه كبيره زاده من المنظمين. وانتم زاده من اهل المهنه زاده. والله بالنسبه لنا احنا معناها تكون عيد وتكون فرحه اللي ترجع السياحه وترجع ونتمنى يرجع للرالي. السياحه الصحراويه هي سياحه رافد مهم من ناحيه نوعيه الحرفاء، من ناحيه المردوديه نتاع الحرفاء. ثم الموسم السياحي الصحراوي راه طويل، موسم السياحه الصحراوي يمتد من سبتمبر حتى الماي. الحرفاء اللي هما معناها تجاوزوا الاوبستاكل اللي كان نتاع الامن وكل شيء كما تشوف معناها حضرت معناها لهنا تشوف العدد الكبير من المشاركين، تشوف اللي موجوده السياحه الصحراويه الميكانيكيه الرياضيات اللي هي رجعت بقوه وان شاء الله تتواصل كما هيك وهذه بدايه ان شاء الله بدايه طيبه. عايشك توفيق ربي يفضلك. Bonjour. Donc ça fait plaisir de vous voir ici pour encourager justement ces événements. Écoutez, en dehors de l'opération pour Mathieu qui est magnifique, cette année il y a encore de nombreux coureurs, je crois le double de l'année dernière. De toute façon à 12 tout va bien, nous avons le meilleur restaurant, nous avons le meilleur camping et le soleil cette année, contrairement à l'an dernier où nous avons passé la journée sous la pluie.
C'est l'amitié franco-tunisienne là. Exactement, c'est ça. C'est effectivement une belle collaboration aujourd'hui. C'est le but de cet événement. Entre autres, effectivement. On est là pour Mathieu, on est là pour représenter la France et la Tunisie aujourd'hui. هذه تحية كبيرة ما بين الفرنسيس والتوانسة. التوانسة نحن كنا وخيان كي تونس كي الجزائر كي فرنسا فهمتني. منين تجي أنت من تونس؟ من العاصمة ولاية منوبة. نتشرفوا بك، جيت خصيصا للتظاهرة هذه وحبيت تعمل تصويرة تذكارية معناتها مع الفرنسيس. بالطبيعة تبادل ثقافات بيننا وبين الاخوه الفرنسيين وبيننا وبين الاخوه الجزائريين، وتو انت كي تجي تشوف تلقى اكثر من 8 جنسيات يعني لهنا اخواننا الجزائريه. بالمناسبه نحييهم نقول لهم مرحبا بكم في تونس، الاخوه والاشقاء المغاربه من افريقيا ومن فرنسا وعندنا زاده من انجلترا. انت تجي من الجزائر الشقيق؟ جينا من الجزائر وبالضبط من بلديه مدوروش ولايه سوق هراس الجزائر. قداش من واحد انتم؟ جينا نحن نادي رياضي هاوي مدار اسمه من بلديه مدوروش ولايه سوق هراس الجمهوريه الجزائريه. جينا كعدائين فيتيران، دونك عندنا 3 عدائين ربي يبارك. عندنا السيد العداء دغبوش حسين وبروكي فريد وبوشوش بشاخه. جو طيب في الصحراء، طقس ربيعي، طقس ممتاز. تعبنا لكن الحمد لله نحب ننجحوا التظاهره هذه، تظاهره 21 كيلومتر من اجل ماتيو. Bonjour Eric. Et bonjour. Ça va? Monsieur Mouez, comment allez-vous? Bien, et pour vous, ça passe très très bien ce matin. Le rassemblement entre Tunisiens, Français, les sportifs, les amateurs, les journalistes. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, d'autant plus qu'on a le beau temps avec nous. Et cette année, les nationalités sont au rendez-vous, des Belges, des Suisses, des Hollandais, des Tunisiens, bien sûr, des Français et des Algériens. Ça fait plaisir, j'ai dit, pour ce rassemblement, rien que pour rendre hommage à Mathieu. Ah oui, là, nous, on est touchés au fond du cœur pour toute cette mobilisation qui a été faite, les coureurs. Et je voudrais, hier on a un petit peu oublié, remercier beaucoup Monsieur le gouverneur Samir Charbi, Monsieur le colonel de la protection de la garde nationale et de la protection civile. On les a un petit peu oubliés hier, je suis désolé, mais sans eux ça n'aurait pas été possible. Vous avez trouvé beaucoup d'aide et d'assistance au niveau administration tunisienne? Ah oui, oui, ils ont été présents, ils ont été le lendemain de la première course très généreux en nous disant on sera là avec vous pour la 2e édition. Et ils ont été présents tout au long de l'année pour nous aider. Et j'allais encore oublier, parce que j'ai oublié tout le monde, l'ONTT par monsieur le commissaire du tourisme, monsieur Sayem, Mohamed Sayem. هاي كيفاش توا الكورسه توا بدات خفافي؟ والله ان شاء الله دقيقه نوصلوا وحده سيسروا احنا ونسطر الله. لميتها في سيدي الهاني كيما قال لك. مازال تخفيفه ومازلتوا لا ما عادش برشا، مازالوا 20 كيلومتر. 20 توا انتوا عملتوا واحد الليل شيء مش حتى العشره نتاع الليل. والله العظيم دخلتوا على العشاء جايين 600 كيلومتر ما عملوش 20. والله العظيم لاباس الحمد لله. جيتوا من تونس انتم؟ اي بن عروس بالتحديد. اي نتشرف. واحلى تحيه راني كلوب تونس تيم رادس على راسهم. اكمل حومه يا معلم، اكمل حومه. سور اكيد اكيد نعملوا عليكم ان شاء الله ان شاء الله لاباس. ميرسي ميرسي معاذ. كيفاش الاجواء صديق؟ والله الحمد لله اجواء عالميه. اول مره نجرب الكورس. انت منين تجي؟ انا من راجبل من وليد بن زرت. والصحراء كيفاش لقيتها؟ اول مره نكتشف فيها.
تجري شويه على البحر، تجري شويه على البحر غادي. بالطبيعه احنا الريجيون تاعنا كلها بحر. اي معناتها الرمل نتاع البحر يشبه شويه الرمل الصحراء لهنا. يشبه برشا يعني. ترجيات رميت عرملت على البحر بل ما نهبط نجري عرملت على الصحراء. اما لهنا زايد اسخن شويه وبر. سخونه وعطش هاو الماء معاك عاد دبوسك معاك. كيتر. تسحق ماء خويا وبحرين. Ça passe bien? Impeccable. Pour la course, hein? Ouais, nickel. Pourtant, vous êtes au début, hein? Ouais, tout beau. Ça va. Il fait pas trop chaud, là? Ça va pour l'instant. On est au début. Ouais. Allez, bon courage. J'espère qu'il y a des bons prises là. J'espère aussi. J'essaye de prendre un peu tout le monde. Ouais. Mais bon, c'est pas forcément facile. Il y en a qui vont plus vite que d'autres. Donc j'espère avoir pris tout le monde, quoi. Vous chassez les images ici, hein? Je chasse, oui. J'essaye de retrouver la pépite sur une photo. Ouais. Vous choisissez les dunes, les plantes, là où il y a... Pas trop le temps. J'essaye de bien avoir les coureurs surtout. Il y a des super couleurs, un super décor. C'est vraiment super. Ouais. C'est génial. Comment ça se passe la course? Bah, pour moi ça se passe bien, c'est pas trop fatigant. Après pour eux je sais pas, faudra leur demander à l'arrivée. Et en plus il fait beau aujourd'hui. Ouais, il fait super beau. Il fait super beau. Profitez. Oui, moi oui, eux peut-être un peu moins. Vous venez de la France du Sud? Oui, je viens de Marseille. Ouais. Il fait beau comme ici, un petit peu, c'est le même climat là. Pas en ce moment il fait un peu plus froid quand même. Ah ok. En été oui, Bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Comment ça se passe la course? Ouais, pour l'instant, on fait tranquillement. On va attendre le 15-16e, voir si on est en forme. Et puis après, on essaiera d'accélérer, mais la chaleur commence à monter. Et... Vous avez passé le désert, maintenant les oasis. Ouais, ok. D'accord. Donc là, c'est un peu plus frais. Alors. Ouais, bah ça va aller. Alors. Là, c'est des bonnes lignes droites. Ouais, là, ça va. Là, on court tranquillement. Et la course, même pour les premiers, elle va commencer vers le 15e kilomètre. Hein. Pas avant. C'est vrai. Donc il faut se réserver. Bon, moi je suis très loin de la course, mais là on est bien. On est bien. Bon, on prend plaisir. Merci. Ça va؟ moi ça va. شنو هي الأجواء؟ الأجواء طيارة وأنا نساندها. مدام ماتيو نساندها. أنا جيت من سليمان. من سليمان 11 ساعة. 11 ساعة بالكار. 11 ساعة بالكار. ومعناها فرحان ياسر. واحنا نقولوا لهم اللي هذاك ولدنا، ماتيو هذاك ولدنا باين. فهمني؟ والله يعطيك الصحة. أنت سبورتيف مستانس في التظاهرات هذيا. اللي أنا صغير سبورتيف. الأتليتيزم. لا عندي مسكيلاسيون، عندي سال دي مسكول. في سليمان. وجيت أول مرة سنة تشارك؟ في ماتيو أول مرة. الباقي عملنا البرنامج بتاعك عجبني. قررت السنة باش تمشي. سنة خدت تفرجت في الحصة؟ بالحق. عملنا مشيت مع الفرنساوي فيليب الآخر. السنة عجبني الأمبيونس، حبيت نشارك هنا. والله يعطيك الصحة. خويا بون كوراج. ان شاء الله تعمل مرتبه باهيه. صحيح. عسلامة. مرحبا عسلامة. احنا توا في النقطة كيلومترية قداش؟ رقم 11. 11 بالنسبة للماراثون اللي فيه 21 كيلومتر. 21 كيلومتر بالضبط. قاعد نشوف في اباري، شنو هي هذه كان تفسر هنا؟ الاباري هذه هو سيستم دو كرونومتراج. عندنا الماكينة هذه كما تشوف. ايوه. وعندنا التابي. لي تابي هذوما يسيرف كابتي باش تعمل ديتيكسيون نتاع لي كورور اللي تعديو هوني فوق منها.
اون فيت هو الميكانيزم كيفاش يصير كل دوساق موجود عند الكورور اللي احنا نصنعوا فيهم ديجا فما اون البوس هذيك كي تعدى فوق التابي تتقيد عندنا احنا تعطيك لو طون اكزاكتومون بالضبط قداش قايد كل واحد قداش تعدى. هذه في بلاصه ستيلو والورقه وانكم تقعدوا تقيدوا. هو ماتريال جديد وتكنيك جديد دخل لتونس نقيدوا تعطيك اكزاكتومون بالثانيه وبالدقيقه وبالساعه وكل شيء. وان بلوس لازم يتعدى من هنا. لازم يتعدى من هون. ما عندوش حل اخر. هو اون فيت علاش؟ اون فيت الماتريال هذايا هو باش يعرف الكورور قداش عمل الوقت وبور ايفيتي زاد فماش قصه عيب ولا قصه عربي ولا هذاك هو دونك نعملوا في كل 10 كيلومتر في دي بوان دو باساج ماتريال كيما هكا باش يعرف كل واحد قداش استغرق الوقت نتاعو. Salut. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, comment ça se passe? Bien, des bons ravitaillements au point où il faut pour pouvoir bien récupérer. Le plus dur, c'est quand on tombe sur des bancs de sable un peu mous. Donc là, le cœur s'accélère et c'est vrai que ça fait mal aux jambes. Comment vous voyez l'ambiance dans le désert? Très bonne ambiance. Bon, pas beaucoup de monde, que ceux qui courent et des 4x4. Mais vraiment, belle expérience et très belle organisation. Vous venez pour la première fois en Tunisie? Tout à fait. Moi, je suis de Marseille, à côté de Saint-Maximin, à côté des parents de Mathieu. Enchanté. Voilà. Et comment vous trouvez l'ambiance, les coureurs, les différentes nationalités aujourd'hui? Je trouve ça super extra. Ça mélange un peu toutes les populations. Et c'est vrai que c'est quand même très intéressant de faire des courses comme ça, surtout dans le désert. Moi, c'est ma première dans le désert. C'est dur, mais je pense qu'on apprécie un peu tous les bons moments. C'est un plaisir. Tout à fait. Merci, bon courage. Merci beaucoup à vous. Bonne journée. تجريوا مع بعضكم توا تونسي وفرنساوي. ايه هكاك. اخترتوا انكم تجريوا مع بعضكم؟ ايه هكاك حابين نجروا مع بعضنا على الاقل واحد ما نشد الريتم معاه كل شيء. لقيت الريتم معاها؟ ايه بالكدا الريتم تاع فوق. Donc vous courez tous ensemble les deux. C'est mon partenaire. Ah ok. Chacun il choisit son partenaire comme ça et vous courez à deux hein? On s'aide. Oui. On s'entraide. La collaboration franco-tunisienne. Ah oui. C'est l'amitié là. Exactement. Même dans la douleur, même dans la difficulté. Ouais. On va y arriver ensemble. Et comment ça se passe la course? Il fait chaud quand même. Il fait chaud hein? Ouais. Un peu difficile le sable. Ouais. Mais c'est l'aventure de la course. Allez, bon courage. شنو الاجواء؟ الكيف تحية تونس. سخونة شوية اليوم النهار. نهار مليح. مليح وفيه البركة إن شاء الله. ولي ديون والصحراء وكيفاش الأجواء؟ نعمة قلت لك نعمة. تونس أخت الجزائر. إخوة زوز. إخوة. احنا ما ندوروش ولاية سقارات. مرحبا بك. احنا رانا دم واحد. دم واحد والله دم واحد. علي. احنا أمازيغ وإن شاء الله نبقاو أمازيغ ديما. عايشك. هيا بون كوراج ليكم الكل. السلام عليكم. عايشك. توا انت تيد دو ليست نقولوا. ايه بارك الله عليك. عايشك ميرسي. منين انت؟ سيدي بوزيد. سيدي بوزيد، واول مره تشارك في الماراثون هذا؟ اول مره نشارك. عملي اول ما شاركت؟ لا. اوكي. وشنو هو الاجواء توا؟ برشا سخانه. برشا رمل. وبرشا عطش. حبت بيت زمان نعطيوك ماء؟ توا شربت سي يا باهي. انت معناتها فما برشا مشاركين من البنات التوانسه؟ اي. انت رياضيه معناتها بالاساس؟ انا عداء في الجمعيه العسكريه بتونس. وفي المنتخب العسكري. وكها. دونك هذاك علاش مش غريب باش نلقاوك في التيد دو ليست. مش غريب، ان شاء الله جاي خير ان شاء الله. ان شاء الله بون كوراج. ميرسي عايش.
comment ça a été la course? Écoute, c'était prévisible, c'était difficile avec pratiquement 100% de sable. Ouais. Donc par rapport à l'année dernière où l'année dernière on avait le dernier tiers de la course sur le goudron, là c'était une autre partie de rigolade parce que c'était du sable pratiquement pendant tout le temps. Donc très difficile pour moi. كيفاش كانت الكورس اليوم؟ الباركور صعيب برشا كما قلت لكم، وانا واحد من الناس جيت من السمعه ولايه نابل، عديت برسك 13 ساعه نمشي معايا، جبت معايا الوداد، عندنا جمعيه. Alors comment ça a été la course? Bah super, nous on est venu découvrir ce joli paysage et puis c'est vrai que cette façon de courir pour quelqu'un, bah, c'est que du bonheur, beaucoup d'émotions. Justement, il y a toutes les générations. Oui, bah, c'est ça qui est bien, il y a toutes les générations qui sont là, les jeunes, les moins jeunes, hein, les masters. Ouais. Et puis bon, voilà, ce qui est bien, c'est il y avait quelqu'un avec nous aujourd'hui, c'est tout le long du parcours. On sentait qu'il nous supportait et c'est ça, c'était ça le but du semi-marathon. سيد الوالي مرحبا بك مرة أخرى. ولاية قبلي ككل تستقبل حتى أنت مرحبا بك ومرحبا بقناة تونسنا أيضا. عايشك سيد الوالي. قلت مرة أخرى ولاية قبلي ككل تستقبل لي زيفينمون الكبار ودوز فيه ليفينمون هذايا 21 كيلومتر بور ماتيو للدورة الثانية، خاطر الأولى نجحت، خاطر عملت إيكو كبير للجهة، ترجع مرة أخرى. شوف طالما نجحت اول حاجه الساعه نرحب بك من الناس الكل الساعه. ربي يخليك. انت زاد كنت وكبت معناتها النشاط اللي في الدوره الاولى وكانت ناجحه، وهذا بشهادتك وشهاده كافه معناتها المشاركين وايضا معناتها المنظمين. احنا الحمد لله معناتها كل نجاح ما هو نجاح مش معناتها لفائده ولايه قبلي فقط وانما لفائده تونس عامه، لانه تعرفوا انه في عمليه السياحه الصحراويه واحنا بدينا في السياحه الصحراويه الموسم تاعنا بدا غره اكتوبر يتواصل الى حين معناتها 31 ماي 2019. تعرفوا انه الرياضه في حد ذاتها نوع من انواع معناتها السياحه، ويلزم دونك معناتها نكونوا متفتحين على عديد من الانواع بما فيها دونك السياحه الصحراويه ما تنجم تكون زادت تنجح الا كان من خلال التظاهرات هذه. حاجه اخرى خويا معز ويلزم معناتها نسجلوها، وانه عندنا زوز معناتها كانوا منظمين بتاع راليات ايضا اللي كانوا غادرونا منذ سنه 2010 واتجهوا نحو المغرب السنه الحمد لله، وانه سجلنا الحضور بتاعهم، ومن اقوى معناتها الشركات المنظمه للراليات هذه. وهذا تعرفوا انه كل ما هو انشطه معناتها رياضيه راي فيها انشطه معناتها سياحيه، كنقولوا سياحه نقولوا ايضا الثقافه، ونوروا اللي احنا راو تونس ما هي الا كان محطه من المحطات البارزه سواء كان على السياحه او الثقافه او الرياضه او الفن كله. هاكا في الباركور قلت انت الاولى معناتها في البنات وخلطت انت الاولى في التوانسه. انتم بكري حكيت معكم انا الاولى، مي انا غالب في الكيلومتر الاخر تعدتني. هلا غالب. ما يصيرش من المراتب الاولانيه معناتها تشرف معناتها المشاركه نتاعك. سير جاي فرحانه باللي عملته، خاطر الباركور صعيب برشا، برشا رمال، برشا سخانه، برشا عطاش كيف ما قلت لكم بكري. ان شاء الله الكومبيتيشن الجايين نعمل ما خير ان شاء الله. هذه مرة أخرى تثبت اللي المرأة التونسية زادة قادرة باش تتألق في الميادين الكل اي كومبري سبور. بيان سور المرأة التونسية تنجم تكون في أي ميدان، جست شوية تشجيع وكهو إن شاء الله زي خير. عايشك بون كوراج.
مرحبا بك. عايشك اخويا. ان شاء الله مبروك. يبارك فيك اخويا. ذكرنا ساعه في اسمك ومنين جي. مصباح لاغا من النادي الرياضي الحرس الوطني. مرحبا بك. مرتبه اولى في سباق نص ماراثون. وانت منين اصلك؟ انا جابسي. جابسي نتشرفوا. معناتها ولد الجنوب. مولود في جابس واصلي مدنيني كما نقول. نتشرفوا بك. كيما عمناول معناتها جيت في المرتبه الاولى دخلت الاولاني السنه كيف حافظت على الرياده معناتها زاد المره هذه تدخل الاولاني. دخلت الاولاني اما السنه مش حاظ كيما عمناول. مالا كان حضرت كيفاش تعمل معنا؟ اول حاضر على بكري والسنه باركور في التوقيت معناتها. والسنه باركور كما نقولوا تبدل. رمل اكثر مع منول فما شويه كياس اما السنه كله رمل. جيت وقت اللي تخرجوا في الاخر بكره. اما باركور طياره معناتها خير من عم منول. الكلهم يتشكيوا سخانه يفيشوا اما انت ما تقلقكش السخانه. بس قد ما تولي سخونه قد ما يسخن الموتور. انت مبسوط واحد كل ما يسخن قد ما يسخن قد ما يمشي الواحد. الامبيونس مزيانه معناتها توا مع الفرنسيس التوانسه الجزيريه. السنه تنظيم احسن من عام نول. فهمتني السنه احسن من عام نول وكل عام احسن من عام كما يقولوا. على كل يعطيك الصحه وان شاء الله ديما متميز. عايشك اخوي عايشك. عزدين حافي الرجلين من اللوطه والانيماسيون والميكرو عندك وديما معناتها محفلها تبارك الله. شوفي زعما ديما تونسنا حافله بعنايه الله وديما تونسنا باش تكون حافله ودائما لمدى الحياه خاطر بلد عظيم. اليوم حنا حضورنا كما تعرف للسباق الماتيو حضور الذاكره حضور الاخويه حضور المحبه حضور التعايش بين فرنسا وتونس وحضور زاد خاصة للسياحة الرياضية والسياحة الصحراوية والرياضة للجميع. سيدة نائب الجهة قبلي ككل تبارك الله حافلة واليوم دوز بعد الظاهرة هذية اللي لاحظوا فيها الجينيراسيون الكل البنات الأولاد معناتها حافلة بأتم معنى الكلمة. ساعة نرحبوا بكم ونرحبوا بكافة وسائل الإعلام. ثاني حاجة نحب نقول كونها هذه افتتاح الموسم السياحي معناها احنا نعرفوا كونها ولاية قبلي من أكثر الولايات اللي عندها معناها موسم سياحي كبير برشا فيها برشا تظاهرات. هني نحبوا نبرهنوا كونه تونس والجنوب خاصة راهو موش بلد يعني كما يصوروه لنا ولكن راهو بلد السلام بلد الحب بلد السياحة بلد المناظر الطبيعية ومرحبا بكم مرحبا بالناس الكل في بلادنا. Eric, bien arrivé, l'ambiance cool à l'arrivée aujourd'hui. Il ne pouvait pas avoir un meilleur temps. Il y a eu un petit zef parfait pour rafraîchir les coureurs. Ouais. Un temps magnifique et des supporters de partout. Toutes les autorités qui nous ont aidés, ben, ils sont là, ils supportent aussi. Et les coureurs, leur sourire en dit long sur ce qu'ils ont vécu. Et à l'arrivée, c'est que du bonheur de les voir satisfaits, convaincus d'avoir fait quelque chose de magnifique pour Mathieu. عسلامة. عسلامة شحالكم لاباس؟ هنا مندوز. مندوز إن شاء الله. شنو هي الأجواء توا اليوم في الماراثون؟ احتفالية رائعة جدا ونشاط كبير ياسر. حاجة كيما كي تحاول تدور الدولاب هنا في دوز. الدولاب وتحرك البلاد وتنفع الناس الكل ونعاونوها الناس الكل هنا. المواطنين والناس الكل تعاون. سيرتو توا مقبلين على موسم سياحي ان شاء الله معناتها متميز. لا موسم الدقله والسياحه مع بعضها وجاي المهرجان والعمل حاضرين روحكم حاضرين بحول الله حاضرين. هذه البدايه اليوم على الماراثون. هذه البدايه ونستنى في الوفود الاخرى والمهرجانات الاخرى كلها. Marie, tous les coureurs ils sont contents d'être là et ils ont dit qu'un parcours original cette année et l'ambiance est très cool. Cool et je crois qu'ils ont souffert main dans la main. Ouais. C'est magnifique. Ouais. On en a eu un exemple avec mon ami et Farid. Ils ont franchi la ligne d'arrivée main dans la main. C'est magnifique. Magnifique. Et c'est le but de cet événement. Voilà, c'est faire qu'un seul. Ouais. Faire être unique.
مرحبا بكم الناس الكل لهنا. انتم كما كان بين عائلتكم، انتم توا سواء كان في دوز واللي هي معناتها جزء من قبلي ومن تونس بصفه عامه، هكا شفتوا انه احنا عايشين عباره كنا اخوه. هذا بلد معناتها تسامح، بلد معناتها محبه، وتعرفوا انه اليوم كما حكيت لك انا بكري وعملت تدخل، وانه راهو السبور هو ما هو اللي كان نموذج من نماذج اللي نجموا ننموا بها السياحه الصحراويه واللي تمتاز بها معناتها ولايه قبلي. نواصلوا اجوانا الحلوه من دوز من بوابه الصحراء باش نحكيو شويه سياحه ثقافه وثقافه المعده الجاسترونومي معروفه هنا في دوز، الجاسترونومي ريجيونال تيبيك مع اخونا توفيق والعائله الكل تبارك الله هنا في لاروزا، معناتها المطعم اللي يقدم الاكلات البنينه التونسيه. كالعاده باش ندخلوا ونشوفوا الاجواء الحلوه، تابعوني. توفيق مرحبا بك، شنو احوالك؟ اهلا سي معز، مرحبا. لاباس عليك؟ الحمد لله عايشك. خويا قلت ديما نفرحوا كي نجيو لدوز، لازم باش نتعداو لهنا خاطر الرياضيين الكل يتعداو لهنا، جماعه الموتورات، الكرهب، الماراثون، واحنا اليوم في كوفرتور ليفينمون الكبير هذا سمي ماراثون نتاع 21 كيلومتر بور ماتيو، قلنا لازم باش نتعداو بحذا خونا توفيق ونعملوا طله وناكلوا ماكله البنينه نتاع الجهه. عايشك خويا معز، مرحبا بكم. شرفنا انكم تحضروا التظاهرات الرياضيه هذه اللي هي بدات ترجع بليتو معناها الصحراء دوز، وهذه التظاهرات هي اللي باش تعطي البليس للسياحه الصحراويه. اليوم نعدوا ثاني تظاهره للماتيو، ان شاء الله تكبر وتدعم ونشوفوا حرفاء ونشوفوا مشاركين اكثر. عندنا اسبوعين تعدت ماراثون 100 كيلومتر دي ديزير اللي هم معناها كلهم من جنسيه ايطاليه، سويس، فرنسي والمان. معناه الباهي في الموسم السياحي اللي هو انطلق انطلاقه طيبه، نجم نقولوا هو النوفو ريلونس للتوريزم سهريان. وكي تبدا التظاهرات هذه هي اللي عندها دعايه كبيره، هي اللي تعمل بيبليسيتي، لان الرياضه الميكانيكيه ولا الرياضه بصفه عامه، التظاهرات بصفه عامه في الصحراء تعطي بيبليسيتي كبيره وتخلي الصحافه، لان كلهم يجوا معهم صحفيين، السبونسير اللي عندهم كلهم سبونسورينج، وكل عندهم صحافه اللي هي تحكي على السياحه وتحكي على النظام وتساهم في اشعاع المنطقه معناتها كدوز والصحراء التونسيه ككل. معناتها هي تساهم في الاشعاع
ممتعه. ثم هي اكثر احسن حاجه هي جات في فتره اللي هي دعايه للسياحه في راس العام وانطلاق السياحه الشتويه، السياحه معناها الصحراويه اللي هي سياحه نقول موسم طويل، لان الموسم تاعها يبدا من سبتمبر ينتهي في ماي، عكس السياحه الشاطئيه اللي تبقى 3 شهور. ثم من الناحيه المهمه جدا هي نوعيه الجوده نتاع السائح. الناحيه الربحيه في السائح اللي يجي للسياحه اللي يجي للصحراء هو اكثر من ناحيه من ناحيه البيدجي اللي يجيبه واللي يصرفه واللي يخليه والفتره اللي يقعد. مثلا الترانسفينيك اللي جاي توا 90 كليون عندهم دي كواد اللي باش يبقوا اسبوع كامل، تشوف الفتره اللي باش يصرفوها من ناحيه الليسونس نتاع الاسيستونس اللي معاهم، السياحه الصحراويه يدوروا الدولاب في المنطقه، يدوروا الدولاب ويدوروا في حركه اقتصاديه متسعه. تو تشوف السياحه الصحراويه اللي تجي لهنا، الدليل السياحي اللي هو مندوس ولا اللي نسموهم لي جيد هنا، هم ناس عندهم مردوديه كبيره على البلاد كامله، مردوديه لانهم عندهم ثقه جلباهم السياح وبقاو يخدموا على طول. حط نصحنا مثال التوفيق. Ça va? Comment allez-vous? Ça va bien. Ça va bien, ça va bien. Moi, je t'ai déjà vu à la télé. Hein. Ah bon? Ah oui, et sur les réseaux sociaux. Je reconnais la couleur orange de ton micro. Ah bon. Ça, je me rappelle, je me souviens. Hein? Ouais. Donc, je suis une star, donc. Hein? Tu veux que je te parle du restaurant, peut-être? Ça t'arrangerait peut-être pour l'interview que je te parle du bon restaurant de mon ami. Est-ce qu'il est bien, le resto? Ah, lui, il est sympa. Lui? Quand il n'est pas là, c'est mauvais. Mais quand il est là, c'est excellent. C'est très bon. Mais quand le patron, il n'est pas là, oh là 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 là. Moi, je chauffe, je regarde. Le patron, il est là. S'il n'est pas là, moi, je me sauve. On mange bien chez Taoufir. Hein? Quand il est là, oui. Quand il est là. Quand il est là. Alors, l'endroit est splendide. Le décor. Hein? Le décor. Oui. Moi, j'aime beaucoup ici. Tu vois, j'arrive pas à partir directement après couscous. Oui. Je viens toujours ici prendre la pause café. C'est mon habitude. Oui. Parce que j'aime le chant des oiseaux. Oui, on voit l'ambiance. Petit jardin, c'est excellent. Tout y est. Oui. Une partie dans le restaurant et une partie pour être vite servi parce que des fois ils traînent un peu. Hein. Ils vont pas assez vite. Je me mets à côté. Justement parce qu'il y a beaucoup de clients. Parce que le patron il donne des ordres, ça va vite, hein, de la cuisine à là. Et en plus on mange des plats typiquement de la région, de 12. Ah ouais, bah oui, tout ce qu'il faut. Ouais. Tout ce qu'il faut. Et en plus, ces clients, la plupart de ces clients, ce sont les... Tu me dis la plupart de ces clients... La plupart de ces clients sont des motards, des sportifs qui... bien l'ambiance. Ouais. Alors là, tu as raison. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Il y a une bonne ambiance. C'est multinational, des Italiens, on fait de belles rencontres. Et puis, c'est un bon mental. Parce que les gens, ils vont partir ou ils reviennent. S'ils vont partir, ils sont excités par le départ. Et puis, ils viennent de loin et ils sont heureux. Si ils reviennent, bon, ils ont peut-être eu des pannes, des réparations, mais on discute. Et on raconte toutes les histoires du désert. Donc moi j'aime bien le départ, j'aime bien l'arrivée. Exactement. En plus il mémorise tous ses clients, les rallyes, les banderoles, les affiches. Ouais, lui il est... C'est un journal. Ouais. C'est le journal, la Gazette de 12. Ouais. Tu lis les nouvelles. Ouais. Hein? Bon, il faut qu'il parle un peu, parce que des fois il n'a pas trop envie. Ouais. Mais quand tu lui fais parler, oh là là, il te raconte tout. Monsieur Débétry, encore une fois, en Tunisie et à 12. Oui, moi je suis
résidente en Tunisie. Je gagnais 2-3 fois le rallye, tout terrain. Je suis venu pour faire un tour pour ramener mon ami italien dans le désert. On a fini le tour aujourd'hui et comme tu vois, c'est tout terrain. Pourquoi il y a la course de moto, il était une course de moto et maintenant aujourd'hui je veux l'arrivée de marathon à pied, de course à pied. Quindi c'est tout terrain. Le désert, c'est le désert et c'est l'endroit impeccable pour nous qu'on aime l'aventure. Est-ce qu'on peut parler de la relance du tourisme tunisien, le calme, la sûreté, l'hospitalité des gens du sud ici? Oui, bien sûr. Moi, je commençais à venir en Tunisie dans le 2003-2004. On a fait 12-13 années. Toutes les années, 2-3 fois pour année, on vient on aime le désert avec les motos, les quads. Après, malheureusement, après la révolution, on est parti pour le Maroc 2-3 années. Mais j'ai attendu parce que tout le monde, il voulait retourner en Tunisie. Et le sud, je connais tout le monde, je connais à 12, à Grisia. Et l'hospitalité, c'est incroyable. Et ici, ils vivent de tourisme et j'ai beaucoup d'amis, Taoufik ici, le restaurant impeccable et tous les guides qui viennent avec nous, on connaît tout le désert. Et alors, j'espère, c'est déjà, on est venu que c'est 3 mois à mai, ça on est déjà retourné qu'on est octobre et bon, je vais mettre en place encore 2 tours. Bon, moi, pour moi, que je suis en Italie, la Tunisie, c'est le premier endroit. Pourquoi? Pour beaucoup de choses, l'hospitalité, c'est pas cher pour le tourisme, c'est facile à arriver. Tous les jours, il y a un avion qui arrive sur Tunis, 2 fois la semaine, il y a un bateau, c'est facile pour arriver, ça c'est très important. كورير في الاوبتيك 2000 في رالي تونس وكما كان يحكي تو معناها على لي زافونتاج نتاع تونس وقربها والرغبه انه يرجع لتونس وكل شيء حاجه باهيه نشوفوا دي بروفيسيونيل اللي جايين باش يرجعوا يعطوا ثقه ناس جايه تحضر لي باري دكار ابارتير من تونس ثم مؤشرات طيبه العدد ضعف بالنسبه للرالي لريد وكل ضعفوا مسيو دي بيتري جا في ماي عمل ريكونيسونس شاف اللي معناها الظروف طيبه التوا جا مازال معناها عنده خدمه اخرى كل هذا يرجع الثقه للسياحه الصحراويه. السياحه الصحراويه معزره رافد مهم لان هي اللي تعمل بيبليسيتي واحد معناها كي تشوف ناس تجي كيما هيك معناها سواء كان لي موتو ولا لي كواد ولا معناها لي كراهب معناها كل شيء راهم معناها لي ميزون معناها ديك معناها دي فابريكاسيون كبيره برشا بيبليسيتي كبيره برشا ديسبونسير يعني السياحه الصحراويه معناها قاعد تفرض في روحها من غير ما تكون دعم كبير من السلطات. انا بصراحه وقت اللي تشوف مثلا معناها تظاهرات كبيره معناها ما تكلف حتى شيء الدوله بالعكس تربح الدوله تربح الجهه وان شاء الله الثقه تدعم وتتطور والناس الكل احنا نخدموا في تونس اللي كانت تعاني توا ان شاء الله رجعت الثقه وبالثقه هذه ان شاء الله نبنوا وجه جديد ونبنوا سمعه كبيره لتونس. نوصلوا لسهرة اختتام التظاهرة السياحية الرياضية الثقافية الحلوة 21 كيلومتر بور ماتيو، سهرة الاختتام اللي باش يتوج فيها الفائزين في الماراثون هذا والأجواء الحميمية اللي باش تجمعهم حول مائدة العشاء في سهرة الاختتام. Un pari réussi aujourd'hui avec tous ces participants. Ils sont contents, tout le monde est content pour la deuxième session de 21 km pour Mathieu. Tout le monde est content, tout le monde a apprécié la course. Il y a eu beaucoup de compétitions
Et voilà, ça a été un grand moment d'amitié. Et j'en suis très très contente parce que c'est un deuxième pari, comme tu dis, et je crois qu'il est gagné le deuxième pari. J'ai remarqué aujourd'hui, même les gens de 12, les gens de Sud, ils étaient vraiment contents, les gens ici à 12. Tout à fait. Et ce que je peux en retenir, d'ailleurs j'en ai discuté avec une personne tout à l'heure, elle m'a dit on est venu, on connaissait personne, on revient, on a l'impression d'être là depuis 15 jours. Donc j'ai même un ami qui a rencontré quelqu'un l'année dernière, un habitant de 12. Ils ont communiqué par Facebook et cet après-midi, il est allé lui rendre visite. Voilà, il s'est créé des liens secrets et je trouve que c'est fantastique. Comment ça a été la course aujourd'hui? Oui, il adore. C'était formidable. C'était magnifique. Et alhamdoulilah, c'était bien passé. Et à la prochaine, Inch'Allah. Vous êtes tunisien? Algérien. Algérien. Vous connaissez que les Tunisiens et les Algériens sont très amis. Oui. Et avec Marie et Mathieu, ça va être mieux. Espérons toujours bien, Inch'Allah, l'année prochaine, ça sera mieux que ça. Tu as une idée على الصحراء التونسية sur le désert tunisien? Oui, j'ai participé à 12 et j'ai assisté à un festival de 12, j'ai assisté au Dromathlon à Zafran, à février. Sahara, c'est votre amour. Espérons vous voir l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, ça c'est un rendez-vous là qu'on ne doit pas le négocier là. C'est indispensable là. On est torturé là. Help. Merci. C'est moi, merci. Bonsoir. Bonsoir. Ça va très bien, une belle journée aujourd'hui avec le marathon, avec tous ces participants qui sont contents. Bah, écoute, tout le monde est content. Je crois que Eric a encore organisé une très très belle épreuve. C'est à le souligner parce que je crois qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui devraient prendre modèle sur ce genre d'organisation. Donc on est vraiment très très contents et là vraiment on profite de notre dernière journée parce qu'on va partir tôt demain matin. Très bon. Oui. Vous avez goûté avant, bien sûr, le couscous tunisien. Il est excellent. Et pour la course aujourd'hui, comment ça a été? Ça a été difficile, mais comme toutes les courses, je pense, quand on se donne à fond, voilà, on arrive tous épuisés, quelle que soit la vitesse à laquelle on court, mais c'était une belle course et pour une belle cause, voilà, surtout, voilà. Merci beaucoup pour votre ami. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça a été aujourd'hui la course et l'ambiance générale? L'ambiance parfaite. Voilà, merci, un grand merci à Eric. Merci tout le peuple tunisien, comme l'a dit Fille. C'est ce qu'il faut retenir. Évidemment, il y a l'aspect sportif, mais c'est l'aspect. On sait tous au fond de nous pourquoi on est là, pourquoi on vient.
Et comme vous dit, le mélange voilà, des nationalités, c'était vraiment magique, quoi. Donc merci à vous parce que ça se passe chez vous, nous accueillez. C'est génial, donc on reviendra l'année prochaine. Voilà. Bienvenue, bonsoir. Pourquoi vous êtes ici en Tunisie? Parce qu'on m'y a invité et puis je ne sais jamais dire non, donc je suis venu et je vais y rester, voilà. Quelle est votre question? Vous avez tout dit. J'ai tout dit, merci à vous. Comment je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bienvenue en Tunisie, chez vous. Vous êtes déjà un Tunisien, là? Ah oui, je suis un vrai Tunisien. Moi, je ne suis pas né en Tunisie, je suis né en France. Je viens en Tunisie depuis les années 2002-2004. À raison de 4, 5, 6 fois dans l'année pour des courts séjours, des séjours plus longs. Et oui, j'ai découvert la Tunisie par le sud de la Tunisie, par le désert. Je suis tombé amoureux, comme je le dis souvent à vos confrères, vos consoeurs. Il n'y a qu'une seule femme à qui j'ai osé dire je t'aime, c'est la Tunisie. Eric, on arrive à la soirée de clôture. Tout est bien passé, une belle journée. Les participants, ils sont contents pour cette deuxième session, 21 km pour Mathieu. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on a eu beaucoup de chance, on a eu un temps magnifique, on a eu des gens qui étaient exceptionnellement endurants, performants. Ils ont fait une arrivée triomphante sous l'arche devant la zone touristique et devant l'hôtel Sunpalm. Et je dois dire que, comme je disais tout à l'heure, ils ont couru avec le cœur. Et certains qui étaient à deux doigts d'abandonner, tout simplement, à un moment donné, ils ont senti un petit peu le souffle de Mathieu. Mathieu les a aidés, les a poussés, ils ont fini. Et je les félicite énormément, c'est eux les grands champions. Encore merci pour vous d'être ici en Tunisie à tous. Tous les gens qui ne connaissaient pas la Tunisie m'ont tous dit, mais quel beau pays, les gens sont gentils, j'ai envie de revenir. Donc je dis à l'ONTT, Paris gagné pour vous et Paris gagné pour moi. من بوابة الصحراء من دوز كانت هذه الحصة الخاصة بتغطية الحدث الرياضي والسياحي سيمي ماراثون 21 كيلومتر بور ماتيو. ماتيو هذا الطفل الفرنساوي اللي توفى في قلب الصحراء، ذاك علاش بوه وامه ماري إيريك قرروا باش يعملوا كل عام هالماراثون هذايا سيمي ماراثون. المرة هذيا السيسيون الثانية كانت فرصة باش يتلقاو الفرنسيس والتوانسة على أرض تونس في أرض المرازيق في صحراء دوز. شكر خاص للسيد الوالي، للسلطات الأمنية، من حرس، من جيش وطني على وقفتهم لإنجاح الحدث هذايا. من وراء الكاميرا رافقني الياس الجبالي، في المونتاج حمزة خسيب. هذا معزري، يقول لكم إلى اللقاء في حصة جديدة من على الميدان.